جی ہم موجود ہیں عہد رمضان کے کچن میں اور یہ دونوں لگی ہوئی ہیں اپنے کاموں میں، یعنی کہ سوشل میڈیا پہ ذرا کیریکٹر جو ہے نا وہ ان کے اندر آ چکا ہے، سما چکا ہے۔ اور جی آج ہم بنا رہے ہیں بفیلو چکن ونگز، جس میں چاہیے چکن ونگز 1 کلو، نمک حسب ذائقہ، انڈے 2 عدد، میدا 2 پیالی، کارن فلاور 1 پیالی، تل 1 ٹی اسپون، ہاٹ سوس یعنی کہ مرچوں والا، مرچوں والی چیزیں بن رہی ہیں آج بھائی، 3 ٹی اسپون مکھن 2 کپ، اور جی پارسلے چاپڈ 1 ٹی اسپون، چلی سوس جتنا حسب ذائقہ آپ ڈالنا چاہیں، اور پانی۔ اور ترکیب یہ ہے، اچھی طرح سنیں کیونکہ میں ادھر ہی سے کسی کو بلاؤں گی جو یہاں پہ آ کے چکن ونگز بنائے گا۔ آج میرا کام تم لوگ کرو گے، میں آج آرام کروں گی، اپنے مہمانوں کے ساتھ ذرا بات کروں گی۔ سب سے پہلے کڑھائی میں آئل لیں گے، مکسچر ایک باؤل میں بنائیں گے جس میں ہم نمک، اجینوموٹو، انڈا، میدا، کارن فلاور، تل، چلی سوس، پانی اور ونیگر ڈالیں گے۔ اس کے بعد اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور پھر اس کے بعد یہ ونگز اس میں ڈالیں گے اور پھر ڈیپ فرائی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کون بنائے گا بھائی؟ آئیے آئیے ذرا ہم دیکھیں کہ آپ کتنی صفائی سے اور نفاست سے یہ بناتی ہیں۔ پہلے بتائیں گھر میں بنائی ہیں کبھی؟ جیسے بس صرف یہ جیسے بفلو چکن ونگس اسٹائل میں بنا رہے ہیں ہم، ویسے بچوں کو جیسے ڈیپ فرائی کر کے دے دیتے ہیں، جی روسٹ کر کے اس طرح سے۔ نام کیا آپ کا؟ شاہدہ۔ شاہدہ، اچھا کل ناہید تھی ہمارے ساتھ، آج شاہدہ ہے ہمارے ساتھ۔ کل جو تھی وہ میری خالہ زاد بہن کا نام ہے ناہید اور میری پھپھو کا نام ہے جرمنی میں، تو ان کا نام شاہدہ ہے۔ تو آپ اس کی تیاری شروع کریں، اور ہمارے ساتھ ایک بہت ہی اسپیشل شخصیت موجود ہے جو یہاں پر آتی ہے، چپکے سے بیٹھ کے چلی جاتی ہے، آواز ہی نہیں آتی، اور پھر جاتے جاتے ہم سے شکایت کرتی ہے آپ نے ہمیں بولنے ہی نہیں دیا۔ تو میں چاہتی ہوں کہ آج ہم ان کو پورا کا پورا موقع دیں بولنے کا۔ ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے ہمارے حکیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ طارق صاحب کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم۔ بالکل وعلیکم السلام۔ الحمدللہ۔ طارق صاحب یہاں موجود ہیں جو کہ فاضل طب و جراحت نیشنل کونسل فار طب اسلام آباد سے فارغ التحصیل ہیں۔ آپ ناغہ کیوں کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیں نا، ایک دن چھوڑتے ہیں ایک دن آتے ہیں، کیا بہت زیادہ مریض بہت زیادہ ہو؟ مریض بھی ہیں، لیکن یہ کہ مجھے اپنا وہ چنو کہ طب نبی پروگرام میرا ہوتا ہے، اس کے لیے مجھے کرنا ہے، پھر کلینکس ہیں تھوڑے دیکھنا ہوتا ہے، اس وجہ تھوڑا سا ہو جاتا ہے، ناغہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، آج حکیم صاحب ہمیں کھجور کے بارے میں بتائیں گے۔ کھجور جو کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان اور کھجور ایک ساتھ مارکیٹ میں آتے ہیں، اور ویسے تو سارا سال کھجور ایسا پھل ہے جو کہ پورا سال رہتی ہے، لیکن رمضان میں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ افطار کرنا جو ہے وہ سنت ہے۔ لیکن کھجور کی جو فوائد ہیں اور جو اس کی خوبیاں ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ شاید اسی لیے اس کو افطار میں استعمال کرنے کا جو ہے وہ اتنا زیادہ حکم ہے۔ بتائیے حکیم صاحب کہ کھجور کے اندر کیا چھپے خزانے ہیں؟ جی بالکل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھجور کی اہمیت جو ہے وہ میں اس کے سلسلے میں ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کھجور ہو اس گھر کے کبھی بھوکے نہیں رہیں گے، یعنی وہ گھر والے جو ہے وہ کبھی بھوکے نہیں رہیں گے۔ اور کھجور کی طبی افادیت کا اگر آپ اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ روزہ جو ہے اپنا وہ کھجور سے ہی افطار کیا ہے۔ پہلے اہمیت کھجور کو دی، اگر کھجور نہیں ہے تو پھر پانی کے ساتھ آپ نے افطار کیا ہے، دونوں چیزیں جی ہاں مقوی ہیں۔ کھجور جب آپ 15 سے 18 گھنٹے کی فاسٹنگ کے اوپر ہوتے ہیں تو آپ میں ایک کمزوری سی آ جاتی ہے، جسمانی لحاظ سے آپ کمزور ہو جاتے ہیں، اور جب آپ اس کو بریک کرتے ہیں تو اس وقت آپ کا معدہ بالکل خالی ہوتا ہے اور آپ کو ایک ایسی غذا کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ایک مکمل غذا ہو، جو اسینشل نیوٹرنٹ جتنے بھی اس میں موجود ہونے چاہیے اور فوری طور پہ ہضم ہو اور آپ کو توانائی دے۔ تو کھجور جو ہے یہ ایک ایسا پھل ہے، ایک ایسا مفید پھل ہے، مقوی پھل ہے کہ فوری طور کے اوپر جو ہے یہ آپ کو توانائی دیتا ہے اور زود ہضم بھی اور مقوی بھی ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو کاربوہائیڈریٹ جو ہے نا وہ کافی مقدار میں موجود ہوتے ہیں،
खजूर के अंदर वो नहीं है। वो नहीं है विटामिन सी तो इसमें कैल्शियम भी होता है, आयरन भी होता है और ज़रूरी मिनरल्स विटामिन जितने भी होते हैं इसमें मौजूद होते हैं, जिससे आपको फ़ौरन तवानाई मिलती है। आप देखते हैं कि अगर आप जो लोग खजूर के साथ रोज़ा अफ्तार करते हैं और उसके साथ पानी का एक गिलास पी लें, उसके बाद आप नमाज मगरिब अदा करें, तो मेरा ख्याल है कि वो बहुत जल्द अपने आप उनमें ताकत भी आ जाती है और वो अपने आप को वो हेल्दी भी रहते हैं और पूरा रमज़ान मुबारक जो उनका बहुत अच्छे तरीके से गुजरता अच्छा है। हकीम साहब, एक और चीज़ आजकल जो पहले आजकल ज़्यादा हम लोग को सुनने में मिल रहा है, लेकिन तिब्ब नबवी में था कि मौजूद है कि अजवा खजूर के जो गुठली होती है उसको भी अगर हम ग्राइंड करके एप्पल साइडर विनेगर के साथ, जो जैसे कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, सिरका, सेब का सिरका जो होता है, उसके साथ अगर करें तो वो दिल की बीमारियों का और लहसुन का जो होता है, ये ऐसा अजवा 100% बिल्कुल सही है कि अजवा खजूर जो है दिल के लिए, ये दिल के लिए बहुत अच्छी, क्योंकि ये आपकी हार्ट की हेल्थ को ठीक करने के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल को जो है, कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका उसको मेंटेन रखती है और उसके साथ साथ बंद शरियाने सुनाई कि दिल की जो होती है, जो हार्ट बाईपास के लिए जा रहे होते हैं लोग, ब्लड फ्लो उसको और क्लॉटिंग नहीं होने देती आपके। अच्छा, ये सिर्फ अजवा खजूर के साथ ही है अजवा खजूर या जनरली किसी भी खजूर? अजवा खजूर जो खास तौर के ऊपर जो है दिल के लिए है। अगर थोड़ा सा मौका दे तो मैं एक वाकया मैं आपको बता दूं। जी, साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु का है, आप सब लोग उन्हें जानते हैं, इस मुस्लिम दुनिया के इंतहाई मशहूर सिपहसालार गुजरे हैं। आप फरमाते हैं कि मदीना मुनव्वरा में उनके सीने में एक दफ़ा तकलीफ़ हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इतला दी गई तो आप तशरीफ़ लाए, तो आपने अपना दस्ते मुबारक साद बिन अबी वक्कास के सीने पर रखा, तो वो कहते हैं कि मुझे अपने सीने में ठंडक सी उतरती महसूस हुई और आपने फरमाया कि इनको दिल का दौरा हुआ है और उस वक्त मदीना मुनव्वरा में एक तबीब थे जिनका नाम था हारिस बिन किल्दा। आपने फरमाया कि इनको हारिस बिन किल्दा के पास ले जाएं और उसको चाहिए कि इन्हें अजवा खजूर गुठली समेत पीस के खिला दे। तो तारीख शाहिद है कि जब ये इलाज उनका किया गया साद बिन नबी वकास का, तो उन्होंने हज़ारों मील मुरब्बा मील का सफ़र घोड़े की पुश्त पे बैठ के किया, उन्हें दोबारा कभी हार्ट अटैक नहीं हुआ, दिल की तकलीफ नहीं। जनाब, ये अजवा खजूर की जो है ये खासियत है। जवेरिया की के तेल में चिकन कुछ विंग्स जो हैं वो हमारी मछलियाँ फ्राई तैर होने रही जा रही हैं। हैं, बिल्कुल। और आज तो माशाल्लाह बहुत मौका मिल गया हकीम साहब को बोलने का, अब ये शिकायतें करते हुए रोते हुए नहीं जाएंगे आज हमारे सेट से, खुशी खुशी जाएंगे चलते कूदते क्यों हकीम साहब? जी बिल्कुल सही। अच्छा, ये हमारे साथ माही भी है, नवाल भी है। मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि अफ्तार के वक्त तो ज़ाहिर है बहुत कुछ बनता है, पकौड़े बनते होंगे, चाट बनती होगी, मुझे ये बताएं कि आप लोग मशरूब कौन सा बनाते हैं? जामेशी। पक्का जी। यहाँ रखा था इसलिए वैसे भी मिल जाएगा, है? वो लाल तो वाला तुम्हें भी? वैसे भी मिल जाएगा जाने से पहले। ग्रीन वाला भी, वो कह रहे हैं लाल वाला भी बनता है, ग्रीन वाला भी बनता है। और जामे शीरी है ही इतना मज़ेदार और इतना क्या कहना चाहिए, कलरफुल, कि दिल चाहता है कि देखते ही कि सबसे पहले बस रोज़ा खोलते ही खजूर मुँह में डाली और जामे शीरी हमारे हाथ में हो। और जामे शीरी जो है खालिस सरकियात से तैयार करता है, 100% खालिस सरकियात से तैयार करता है, जिसमें एक कतरा भी पानी का शामिल नहीं है। संदल और गुलाब की खुशबू और संदल और गुलाब से तैयार किया गया है। इसमें आप 10 में से 6 पाकिस्तानी जो हैं उनकी जो चॉइस है वो जामे शीरी हैं। रमज़ान की बेशुमार रौनकों में एक रौनक हमारे अफ्तार की और सहर की जामे शीरी है। सहर में वैसे दूध में डाल के भी अक्सर हम लोग पीते हैं और शाम में भी पीते हैं। वैसे जामे शीरी तो मेरे घर में भी ख़त्म हो गया है, अब बहुत पिया जा रहा है आज क्या ख्याल है, आज ट्रक भर के ले चलते हैं जामे शीरी का, एक ट्रक तुम्हारा एक ट्रक मेरा। मुझे याद है जब बचपन में हम देख रहे होते थे ना कि बचपन में हम जाते थे कहीं पिकनिक शिकनिक पे, तो वहाँ देखते थे कि जो कुछ फैमिलीज आती थी जो वाटर कूलर में जामे शीरी बना के लेकर आई होती थी। एक वो भी ज़माना था ना, कायदा के मज़ार पे वाटर कूलर में जामे शीरी बना के, वो बड़े खूबसूरत ज़माने थे। काश तरबूज कट के आता था एक जामे शीरी का फिर लौट आए वाटर कूलर। और जी एक ब्रेक का, छोटी सी ब्रेक का टाइम हो गया है और हमारी जो विंग्स हैं वो अभी फ्राई हो रही हैं। और शाहिदा ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया भाई, 6 मिनट के अंदर आपने इतना कुछ कर लिया। तो शाहिदा के लिए तो बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर्स होने चाहिए, एक्सप्रेस की तरफ से गिफ्ट हैम्पर भी होना चाहिए और जामे शीरी की तरफ से भी गिफ्ट हैम्पर होना चाहिए। क्यों भाई शाहिदा? चलो शाहिदा ब्रेक लो, बोलो चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, छोटी सी ब्रेक की तरफ। देखते रहिए रमजान में आते हैं वापस। वाह वाह, अगली शुक्र है ट्रांसफर ये आपने कह करेंगे, दिया, मतलब वापस ऐसे ना ब्रेक के बाद कहीं और चले जाते हैं। अगली ट्रांसफर शायदा करेगी देखते रहिए रमजान। ची हुई है हमारे सेट पर, कोई इधर घूम रहा है कोई उधर घूम रहा है। मुझे तो लग रहा है आज ईद ही शुरू हो गई है, देखे ना माशाल्लाह इन दोनों को देखकर। अच्छा जी, आज आप लोगों के लिए खुशखबरी है।
इन लोगों के लिए जो यहाँ पे बैठे हैं हमारे ऑडियंस। अच्छा, मैंने कहा शायद फिर कोई खुशखबरी आने वाली है। नहीं, इन लोग नहीं भाई, इन लोगों के लिए खुशखबरी है कि हम आज से अपना वो पुराना वाला सेगमेंट दोबारा शुरू कर रहे हैं जो था जानते रहो, यानी कि इनसे सवालात करेंगे, इनसे जवाबात लेंगे और इन्हीं को गिफ्ट देंगे। है भाई, तो आ जाइए, गिफ्ट आप लोगों के हाथ से दिलवाएंगे हम। आ जाए ना, आ जाए। हमें बड़ा मजा आता है सब लोगों को वो टेस्ट कर लेंगे, करने दो में, लोग लोगों उधर की चले काबिलियत। जाते हैं उस ऑडियंस के पास और दो इधर चले जाते हैं, ऐसा कर लें। कहाँ? आप दो उधर चले जाएं और आप दो उधर आ आप जाएं। अभी से साइड अपनी चुन लेंगे कौन सी होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम में ज्यादा ज़हीन शक्लें आपको नजर आ रही हैं? या फिर ज़्यादा इंटेलिजेंट। मैं आप मेरे साथ मैं उधर पतली गली से निकलने वाला हूं। आओ वो वहाँ चलते हैं। लोग 3 लोग वहाँ चले गए, माशाल्लाह क्यों, ऐसा माशाल्लाह। क्या है वहाँ? यासिर अकेले वहाँ जाएंगे। यासिर अकेले। चलो ठीक है, तो फिर एक तरफ आप आ जाएं ताकि आप एक लड़कों की टीम एक तरफ हो जाए। ये सही है। अब देखते हैं कि किसकी टीम उसका जीतेगी। दिल ही नहीं चाह रहा वहाँ से आने का। और आप अभी हमारी आ गई यहाँ पर, आज हम इन लोगों की जहानत का इम्तिहान ले रहे हैं, है ना। ये लोग उन लोगों को देखते रहते हैं, कुन ज़हन हो चुके। चले जी, सवाल नंबर 1, पाकिस्तान का कदीम तरीन शहर कौन सा है? हाथ उठाएं, हाथ उठाएं। अब किससे पूछें? ओके, किससे पूछेंगे? नहीं, ये तो हो गया, सॉरी गलत पूछ लिया मैंने। मुझे तो आप करें भाई सवाल, मुझे तो हुए भी सवाल हाथ में आ गए। और मुझे हैरत इस बात पे है कि अभी तक उसका जवाब नहीं आया लोगों को। जिसका जवाब हम दे चुके हैं। जी, सवाल आप करेंगे। सवाल मैं करता हूँ, चलिए इस सवाल को हम जो है ना वो यहीं खत्म करते हैं। ऐसे मुल्क का नाम बताइए जो एक फल के नाम पर है। कैंडी नो तरबूज। क्या? हाँ। ना। माइक देना, आप माइक दे। कैंडी है? बताएं क्या? माल्टा। खबरदार चले तुमने किसी जी, ने अंकल कहा। अब आप अपने हाथों से इनको जामे शीरी का गिफ्ट हैम्पर दें। मुझे लगता है इमरान की ट्रक आज यहीं बढ़ जाएगा, हमारे घर तक ही पहुंच जाएगा। यहाँ से भी आई आवाज़। एक गिफ्ट। हाँ, मैंने कहा आज इमरान का और मेरा ट्रक यहीं बढ़ बहुत सफी हो जाएगा, यासिर, जामे शीरी का हमें नहीं सवाल पे मिलेगा। अगर दो मेरी टीम में मुझे मिल रहा है। चलें जी। अच्छा, देखते हैं पहले हाथ को, जैसे जिससे पहले हाथ उठाया उसी के पास जाएंगे, ठीक है। रियाज किस मुल्क का दारुल हुकूमत है? अब इधर वो चले माज। यहाँ से सऊदी अरब। जवाब दुरुस्त है। हाँ। भाई तालियां तो बजा दें। इनके हाथ देना इनको गिफ्ट हैम्पर, कर्शी के जामे शीरी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है आपको। या माय फेवरेट। क्या ये अगला इसको जामे शीरी का इश्तिहार मिला ही मिला इस मैं बच्ची अपने को। सवाल लेकर आ ये आप देखिएगा, ये अगली जो है ना जामे शीरी गर्ल बन के आएगी लाल कपड़े पहन के। मैं घर लेके जाऊंगी जामे शीरी आज। चलो, जामे शीरी स्टूडियो में तुम गाने गा रही होगी अगली दफा तुमने। दुनिया की सबसे बड़ी फौज रखने वाला मुल्क कौन सा है? अब इधर वो बच्ची ने हाथ उठाया है। हाँ, चाइना चाइना। जाहिर बात है चाइना में होगा इतनी। दुरुस्त। क्या बात है भाई। छोटी सी बच्ची को पता है? ये एक्सप्रेस की तरफ से नहीं, हिबा लाइफ की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। एक ऐसे मुल्क का नाम बताइए जिसका कैपिटल जो है उसके नाम पर कुरान शरीफ में एक आयत, एक सूरा भी है। हाँ, ये तो बड़ा अच्छा सवाल है। वो ऊपर यूरोप बच्चा, वो का है, बच्चा, वो यूरोप का। बच्चा। रोम। रोम। जवाब दुरुस्त। जवाब दुरुस्त। अल्लाह, तालियां तो बजा दें। तो जलन में नहीं बजा रहे होते क्या? थोड़ा हिल-जुल लें। कौन? अच्छा जी, अल्लामा इकबाल ने PhD की डिग्री कहाँ से हासिल की थी? हाँ जी, अब इस साइड उनको अब वो वो- ऊपर सबसे ऊपर। नहीं, उस साइड हो गया ना, अब इस अच्छा। साइड। अच्छा, किसका है? फिर मुश्किल सवाल। यूनिवर्सिटी अल्लामा ने अपनी यूनिवर्सिटी से हासिल कर ली थी। बड़ा खुला खाता था मैं। हैं? कोई मतलब कुछ दादागिरी थी कि मेरी यूनिवर्सिटी है, मैं यहाँ से हासिल करके जाऊँगा। आप बताइए, जिससे भी पूछना आप बताएंगे, ठीक है? म्यूनिख यूनिवर्सिटी जर्मनी। जर्मनी। जवाब दुरुस्त है, म्यूनिख है यूनिवर्सिटी जी। से। और इनके लिए पता है क्या है? मतलब ये सोचने वाली बात है कि- गिफ्ट हमारे पास, जल्दी से आए, गिफ्ट ले आए इनका। आपको किसी यूनिवर्सिटी से डिग्री मिले वो आपके नाम पर ही ऐसा हो सकता आपने है? इस मुश्किल सवाल का जवाब दिया, इसलिए हम आपको Vigo 10 की तरफ से मोबाइल दे रहे हैं भाई। अरे ऐसे नहीं, आपा को तुमने क्यों दिया हैं? आपा से दिलवाऊंगी मैं, मुबारक हाथों से आपा के लीजिए आप। अल्लाह, जलन का हाल देख लो। हाँ, ये हुई ना बात। उम्मे रोमान किन उम्मुल मोमिनीन की वालदा का नाम है?
ऊपर बच्चा जो बैठा है जिसने टोपी भाई नहीं, इनके एक्साइटमेंट नहीं रेड वाली प्लीज। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जवाब दुरुस्त है। ये इतनी ज्यादा यूं कर रही थी कि मैंने कहा कि अगर ये जामी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर पूरे महीने का जामी श्री मिल आप गया तो आपको। बिल्कुल जामी शीरी वाले रंग के कपड़े पहन के रही हैं। आज लग रहा है जामी शीरी गिर गया आपके कपड़ों के ऊपर आज। हाँ जी, अच्छा, हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाना का नाम बताइए। ये क्या सवाल है? अब इधर अगर ओए, ऊपर। जिन्होंने हाथ नहीं खड़े किए उनके लिए जो है ना सजा है कोई। ये मतलब ये ऐसा सवाल है जिसका हज़रत हर मोहम्मद मुसलमान, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल जनाब जवाब दुरुस्त है। जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको नहीं पता था, मैं उनकी हिबा जो है ना लाइफ की तरफ कम से इल्मी गिफ्ट पे हैम्पर। हैरान हूँ कि ऐसे भी लोग हैं जिनको ये बात ना पता। जी अगला। अच्छा, उन उम्मुल मोमिनीन का नाम बताइए जिनके निकाह का खुतबा शाह हबशा नजाशी ने पढ़ा था। उस नाम की एक शख्सियत हमारे बहुत करीब हैं, बहुत पास हैं, बहुत प्यारी हैं जाता है हमेशा। उम्मे हबीबा। और बहुत दूर से तशरीफ लाई हैं। मैं हबीबा कह रही हूँ। जी, हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह जवाब ताला अन्हा। दुरुस्त। जवाब दुरुस्त। एक्सप्रेस की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। जी अगला सवाल। अच्छा जी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन चचा का नाम बताइए जो इत्र का कारोबार भी किया करते थे। उनके नाम का भी जो है एक बच्चे से पूछिए। यहाँ एक शख्स है जो उनके नाम से उनका नाम काफ़ी मिलता है। जी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब नहीं, हज़रत ये अब्दुल मुत्तलिब वो तो बताना हुजूर चाह के अबू लहब। दादा थे। अबू लहब। नहीं, हज़रत अबू तालिब हुजूर के चचा थे, लेकिन वो भी जवाब नहीं है। जी, वो ऊपर। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जवाब अनो, जवाब दुरुस्त है। मैंने इशारा भी दिया था कि इमरान अब्बास के नाम में भी अब्बास आता है। जी असद, आगे के सवाल आप। अशरा मुबशरा में कितने सावी रसूल शामिल हैं? अब इधर वो उधर ये खड़ी हुई है। हाँ जी 11 10 सही। अशरा 10, जी अशरा तो जन्नत की बशारत वसल्लम ने पहले से दी थी। जी जी। बिल्कुल जवाब दुरुस्त है। कर्शी का जामे श्री की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है आपके लिए। अगला सवाल। इस्लामी मुमलिकत के तीसरे खलीफा राशिद कौन थे? अब किससे पूछे? ये बच्चा जो ये तो बहुत बच्चों के लेवल का सवाल है। नहीं, बच्चे से पूछ, बच्चे से, किसी बच्चे, अरे बच्चे से बच्चे। सही जवाब। जवाब हज़रत दुरुस्त है। रज़ी अल्लाह अन्हा, जवाब सही है। जवाब दे दिया और इनको भी जामे श्री की तरफ से गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा। और हमारे जो गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इस तरह हमारे साथ यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। बहुत कम गेस्ट ऐसे आते हैं इमरान, वरना ज़्यादातर लकड़ी और पत्थर के लोग हमारे पास मौजूद होते हैं यहाँ पे। तो बहुत अच्छा लग रहा है इस तरह आपको हमारे साथ इन्वॉल्वमेंट देखकर। जी अगला सवाल। काम करते हुए देख कर मैं अच्छा लग रहा है। ये बताइए बस बैतुल मक़दस involvement किस यहीं मुल्क तक में रखिए। वाक़ है? बैतुल, बैतुल मक़दस किस मुल्क में वाक़ है? ये बच्ची जो है ना स्कार्फ वाली, वहाँ से नहीं बोले। हाँ ये बच्ची, हाँ जी फलस्तीन। सही जवाब। सही जवाब। कहाँ से? यहाँ से? कुरान मजीद की तीसरे पारे का नाम बताइए। प्लीज उनको बताने दो। आप उठाएं, आपको बताना नहीं है। जवाब पता है उनको। बेहतर है कि जितने हम छोटे बच्चों से पूछें। हाँ। सही जवाब। जवाब दुरुस्त तिलकर। दे दीजिए। जी कुरान मजीद की उस सूरत का नाम बताइए जिसमें गाय का जिक्र शामिल है। उनका आपके खानदान में एक गिफ्ट आ गया है। अब अगले से पूछते हैं। बुनियादी आपकी सवाल। बेटी ने ले लिया। आपको भी मिल चुके हैं बहुत सारे। हाँ जी, ये बच्ची बैठी है रेड कपड़ों में, उनसे पूछ लेते हैं। सूर्य बकरा। सूर्य बकरा जवाब दुरुस्त है। और कर्शी के और बल्कि एक्सप्रेस की तरफ से गिफ्ट हैम्पर दे दें इनको। मेरा ख्याल है वक्त ख़त्म हो चुका है और हमारे गेस्ट ज़रा इधर आ जाइए। आइए प्लीज़, आइए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का और बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ। और हम एक दफ़ा फिर आपको बताते चलें कि एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर आजकल एक बहुत मज़ेदार ड्रामा आ रहा है 7:30 पर, जो आता है अफ्तार से कुछ देर के बाद, जिसका नाम है सुनो ना। और उसमें आप देखें कि कौन किसको कह रहा है कि सुनो ना। उसमें भी बहुत सारे हमारी फैमिलीज़ के झगड़े भी हैं, प्यार भी है, मोहब्बत भी है, शादियाँ भी हैं।
اور ایک 12 مسالے ہیں, ایک دوسرے سے شکایتیں بھی ہیں, محبتیں بھی ہیں. تو وہ آپ لوگ ضرور دیکھیے گا, کیونکہ ایکسپریس انٹرٹینمنٹ کی ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ آپ کو وہ سب دکھایا جائے جو کہ آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ ہماری کاسٹ کے تمام لوگ اس ڈرامے میں موجود ہیں جو کہ ہمارے اس ڈرامے کے اندر اور زیادہ مزہ پیدا کرتے ہیں. اتنے پیارے پیارے لوگ جب ہوں گے تو لوگ کیوں نہیں دیکھیں گے. تھینک یو, اور آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمیں بلایا. عمران, جویریہ اینڈ ایکسپریس کا تھینک یو سو مچ کہ آپ لوگوں نے ہمیں بلایا. بہت شکریہ. تھینک یو پھر آپ کو بلائیں گے جب آپ کو اور بہت بڑا ہٹ دے رہے ہوں گے. انشاءاللہ. جی ضرور ضرور. بہت بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کا. اپنا رمضان عہد رمضان میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. آج 8 رمضان المبارک کو ہم آپ کو جس مقام مقدسہ کی زیارت کے لیے لے کے جا رہے ہیں اس کا نام ہے مسجد صبا. یہ وہ مقام ہے, یہ وہ مسجد ہے جو غزوہ خندق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی جو جائے نماز تھی, جہاں نمازیں پڑھی گئی تھیں, ان 7 مساجد کا مجموعہ ہے. آج اس خاص مقدس مقام کی زیارت کے لیے ہمیں ہمیشہ کی طرح سعود قاسمی صاحب اس مقام پہ لے کے جا رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں اور ہم بھی فیضیاب ہوتے ہیں. السلام علیکم ناظرین کرام, میں ہوں آپ کا میزبان سعود قاسمی. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی چل رہا ہے, عبادتیں بھی چل رہی ہیں, روزے بھی چل رہے ہیں, اور ہر مسلمان اس رمضان میں کوشش یہ کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ برکتیں رحمتیں سمیٹے. میں بھی یہی چاہتا ہوں اپنی زندگی میں اور اپنے لیے کہ میں بھی زیادہ سے زیادہ برکتیں رحمتیں سمیٹوں. صبا عربی کا لفظ ہے, ہنسا ہے نمبر 7, 7 مساجد کا مجموعہ ہے صبا. تو مسجد صبا موجود ہے یہاں پہ. یہی میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے مدینے کے دفاع کے لیے خندقیں کھودی تھی, اور کفار کے سامنے 3 دن تک صفے آرا رہے. کفار کا لشکر معمولی لشکر نہ تھا, بلکہ مکہ والوں نے اطراف کے قبیلے اور مدینہ کے یہود اور منافقین کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا, جبکہ ادھر مسلمانوں کے پاس صرف اللہ کی ذات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتماد تھا. کفار مکہ جب یہاں پہنچے تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ مدینہ کی سرحد پر خندقیں موجود ہیں اور سامنے مسلمان جگہ جگہ خیمہ زن ہے. یہی میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عظیم جرنیل بن کر کفر کے مقابلے پر صفے آرا ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کا لشکر اسلام کی عظمت پر سر کٹانے کے لیے بے قرار ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا منظر ہے. ناظرین, جو میرے پیچھے آپ مسجد دیکھ رہے ہیں اس کو مسجد اعلیٰ بھی کہا جاتا ہے, اس کو مسجد فتح بھی کہا جاتا ہے, اور اس کو مسجد احزاب بھی کہا جاتا ہے. جی تو ناظرین, غزوہ خندق کا ذکر ہو اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہ ہو, یہ ممکن نہیں ہے. ناظرین, جب غزوہ خندق ہو رہی تھی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ دیا کہ خندقیں کھود لی جائیں, کیونکہ آپ کا تعلق ایران سے تھا
और ईरान में जन्मों के दौरान खंदकें खोदी जाती थी। नाज़रीन, ये जो मस्जिद आप देख रहे हैं इसका नाम है उमर बिन खत्ताब। यह हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नाम से मंसूब है। ग़ज़वा खंदक में ये मस्जिद ख़ीमा थी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का। ग़ज़वा खंदक में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबियों में से आप थे और कुफ्र के लिए हैबत का निशान थे और काफिरों के तीरों को बड़ी दिलेरी से रोक रहे थे, उनके हमलों को पस्त कर रहे थे। और आपने ललकार दी उन काफिरों को कि तुम में से अगर किसी में हिम्मत है तो ये खंदक पार करके दिखाए। कुफ्र मक्का जानता था कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि हज़रत उमर फारूक जो कहते हैं वो सच कहते थे। किसी की हिम्मत नहीं हुई और किसी ने भी इस खंदक को पार नहीं किया। नाज़रीन, ये जो मस्जिद आप पीछे देख रहे हैं इसका नाम है मस्जिद अली बिन अबी तालिब। ये मस्जिद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ख़ैमा भी था। ग़ज़वा खंदक में आप अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दाएं बाजू की लश्कर की क़यादत भी की। नाज़रीन, ग़ज़वा खंदक के तीसरे दिन आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ललकारा कुफ़ार मक्का को कि तुम में से कोई है जो मुझसे मुकाबला करे। कुफ़ार मक्का ने एक पहलवान जो अपनी ताकत पे बहुत नाज करता था उसको कहा कि तुम अपनी ताकत पे बहुत नाज करते हो तो जाओ जाके अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लड़ो। वो तो पहले ही लड़ने के लिए बेताब था और उस पहलवान ने एक ही जुस्त में उस खंदक को पार कर लिया। पार करने के बाद वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुकाबिल खड़ा हो गया। ये मंजर आसमान और ज़मीन देख रहा था कि चंद लम्हों में वो इतना बड़ा पहलवान ढेर हो गया ज़मीन पे। ये मंजर देख के लश्कर इस्लाम ने अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करना शुरू कर दी। नाज़रीन, जो मेरे पीछे आप मस्जिद देख रहे हैं ये हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम से मंसूब है। ग़ज़वा खंदक के दौरान अंसार के सरदार साद बिन मास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जहाँ पे ख़ैमा लगाया था, सुभान अल्लाह, ये वही साद बिन मास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं जिन्होंने बैतुल अक़बा के दौरान इस्लाम कबूल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना शरीफ की दावत देने वालों में आप भी शामिल थे। यही वो मकाम है जहाँ मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन क़याम फरमाया और तीनों दिन मुसलमानों की फतह के लिए अल्लाह के हुज़ूर दुआएं मांगते रहे और फिर अल्लाह ने मुसलमानों को कुफ़ार के नरगे के बावजूद कामयाबी से हमकिनार किया। जी जनाब, अहद रमज़ान में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदेद। आप ये ट्रांसमिशन देख रहे हैं अहद रमज़ान की एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट और एक्सप्रेस न्यूज़ पर। अब वो वक्त आ गया है जब आप अपने जहन में जो भी आने वाले सवालात होते हैं उनके जवाबात चाहते हैं हमारे उलमा इकराम से। ये सवाल आप हमसे पूछते हैं लाइव, यहाँ जो हमारे ऑडियंस बैठे हैं उनकी सूरत में, व्हाट्सएप पे मैसेजेस की सूरत में, और आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं जिसका नंबर आप यहाँ स्क्रीन पर वक्तन फ़वक्तन यहाँ दौड़ता हुआ देख सकते हैं, जो कि अभी नहीं दौड़ रहा, अभी आना शुरू हो जाएगा। वो नंबर आप जब भी आप देखेंगे, और मेरा ख्याल है कि आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा, तो आप उस पर कॉल कीजिए। और ये जनाब ये आ गया है हमारे पास। हमारे नंबर बताने से पहले ही कॉल आ गई। बड़े ज़हीन हमारे कॉलर्स हैं जो पहले से नंबर लिख के रख लेते हैं। जी जनाब, कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर अहमद रज़ा अटक से बात कर रहा हूँ। अहमद रज़ा अटक से बात कर रहे हैं, जी फरमाइए। माशाल्लाह उलमाए किराम की महफिल सजी हुई है। बिल्कुल माशाल्लाह। और मेरा सवाल है कि जैसा कि माँ बाप का इस्लाम में बहुत बड़ा मकाम है, बेशक, और वालिदैन औलाद को पाल पोस कर उनकी परवरिश करते हैं, जी, हत्ता कि अपना खून पसीना एक कर देते हैं,
لیکن جب والدین ضعیف ہو جاتے ہیں تو اولاد ان کا حق نہیں پہچانتی اور والدین کو بوجھ سمجھتی ہے. یہاں تک کہ آج بھی کتنی ہی مائیں شیلٹر ہوم میں پناہ لینے پہ مجبور ہیں. تو اس صورتحال میں علماء کرام سے سوال ہے کہ وہ کیا جواب دیں گے, اس پہ کچھ روشنی ڈالیں. جی زہیر بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ. بڑے بد نصیب وہ اولاد ہے, ماں باپ نہیں بد نصیب, وہ اولاد بد نصیب ہے جو اپنے ماں باپ کی خدمت سے محروم ہے. ماں باپ کا رتبہ اور ماں باپ کی عظمت میں صرف ایک آیت کے چھوٹے سے ٹکڑے سے میں آپ کو اس سے واضح کروں گا. سورہ مبارکہ لقمان, جہاں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ وَأَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. اس میں ایک تو یہ کہ جو ہمارا پہلے دن قرآن کے آفاقی ہونے پہ گفتگو ہوئی تھی اور بات موقع نہ مل سکا, آپ یہ دیکھیں کہ چونکہ ماں باپ کا تعلق مذہب اور فرقے اور ایمان کے درجے سے نہیں ہے, تو قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ مسلمین کو نہیں مخاطب کر کے کہا, مومنین کو مخاطب کر کے نہیں کہا, متقین کو مخاطب کر کے نہیں کہا, بلکہ پوری انسانیت کو کہا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ, ہم نے انسان کو وصیت کی ہے, یعنی پوری انسانیت سے مخاطب ہے, اس لیے کہ ماں باپ اور اولاد کا تعلق ہر مذہب, ہر فرقے, ہر علاقے اور ہر دور سے. جو اہمیت اس میں ہے وہ یہ کہ اَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ, میرا شکر ادا کرو اور والدین کا شکر ادا کرو. اب آپ یہ دیکھیں کہ پروردگار عالم نے اپنے شکر کے ساتھ کسی نبی کا نام نہیں لیا, کسی پیغمبر کی بات نہیں کی, کسی امام کی بات نہیں کی, والدین کے شکر کو متصل کیا ہے اپنے شکر کے ساتھ. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اللہ کی ربوبیت ہے اس کا مظہر ہے ماں باپ. واہ. ربوبیت یعنی پالنا, پروان چڑھانا, اس کا عکس آپ کو ماں باپ, اس کا مظہر ہے, وہ صفت ظاہر ہوتی ہے ماں باپ. بالکل. کہ ماں باپ کو تم دیکھو, یہ جو تمہارے وسیلہ ہے ربوبیت کا, اصل رب نہیں ہے لیکن ربوبیت کا مظہر ہے یہ. جب ان کا یہ عالم ہے کہ یہ تمہاری اتنی سی تکلیف نہیں برداشت کر سکتے, یہ اپنی نیندیں, اپنا سکون, اپنا چین سب کچھ تم پہ قربان کر سکتے ہیں, تو اس رب کا کیا عالم ہوگا, وہ تم سے کتنی محبت کرتا ہوگا. تو ربوبیت وہ صفت ہے پروردگار عالم کی جو تمام صفتوں کی ماں ہے, تمام صفتوں کی ہے. ربوبیت یعنی اگر وہ رازق ہے تو اس لیے ہے کہ وہ رب ہے, وہ موت دیتا ہے محیی ہے تو اس لیے کہ وہ رب ہے, وہ محیی ہے حیات دیتا ہے اس لیے کہ وہ رب ہے. تو ساری صفتیں اس کی اس لیے ہیں کہ وہ رب ہے, اور ربوبیت یہ ہے کہ صرف پیدا کر کے چھوڑنا نہیں ہے بلکہ پروان چڑھانا ہے. تو ماں باپ اولاد کو صرف پیدا کر کے چھوڑتے نہیں ہیں, پروان چڑھاتے ہیں. ان کا وہ مرتبہ کہ جو ربوبیت کا مظہر ہے, انسان تصور نہیں کر سکتا کہ اپنے ماں باپ کی کسی ایک رات کی محنت کا بدل اتار دے. چاہے جائے کہ ان ماں باپ کو شیلٹر ہوم میں چھوڑ دیا جائے, تو یہ ماں باپ کی بدنصیبی نہیں, یہ اس اولاد کی بدنصیبی ہے جو اس حق کو ادا کرنے سے قاصر ہے. جی آڈینس میں سے ہمارے یہاں کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ وعلیکم السلام. مائک ذرا قریب کیجیے گا. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو ٹیلی فون پر نکاح ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ٹیلی فون پر جو نکاح ہوتا ہے حکیم صاحب, اس میں فون پر نکاح جو ہے وہ دراصل اگر فرض کریے کہ لڑکا موجود نہیں ہے ملک میں, کہیں باہر ہے, اور اس کی آواز کو پہچاننے والے لوگ وہاں موجود ہیں, تو وہ آواز کو پہچان کر تصدیق کر دیں کہ یہ اسی شخص کی آواز ہے جس کا نکاح ہو رہا ہے, پھر تو جو ہے وہ اس صورت میں نکاح جو ہے وہ منعقد ہو جائے گا. اور اگر وہ آواز نہیں پہچان پاتے یا جو ہے وہ تصدیق نہیں کرتے تو پھر جو ہے وہ اس میں شک کا پہلو سامنے آئے گا اور نکاح نہیں ہو سکتا منعقد. اچھا, میرے پاس واٹس ایپ پہ بھی کوسچنز آ رہے ہیں. اس میں سے ایک سوال یہ ہے کہ کیا ہم دوران نماز سجدے میں دعا کر سکتے ہیں؟ کہ اکثر خصوصی طور پر جب ہم سجدے میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دل ہی دل میں دعا مانگ رہے ہوتے ہیں, یہ کیا درست ہے؟ اور یہ ایک میرا ایڈیشن اس سوال میں یہ ہے کہ اکثر ہم جب کوئی اعمال کرتے ہیں تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ سجدے میں جا کے فلانی دعا پڑھنی ہے جو کہ ہمیں زبانی یاد نہیں ہوتی, تو اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہم
कैसे वो पढ़ सकते हैं और कैसे वो किताब खोल के और वो वाली दुआ पढ़ सकते हैं जिसमें जो हमें याद ही नहीं है? तो सजदे में जाके दुआ करने की सबसे पहले तो ये बताइएगा कि सजदे में और हमारे यहाँ चूँकि कुनूत में ये दो ऐसे मकामात हैं जहाँ आप कोई भी दुआ मांग सकते हैं अपनी, यहाँ तक कि आप अपनी ज़बान में भी यानी अपने उर्दू अगर आपकी ज़बान है, सिंधी आपकी ज़बान है, तो आप अपनी ज़बान में भी, यानी ज़रूरी नहीं कि अरबी में ही आप दुआ मांगें, आप उर्दू ज़बान में भी दुआ मांग सकते हैं सजदे में और कुनूत में। ये दो मकामात ऐसे हैं। और दूसरा आपने ऐड किया कि जी, मैंने सवाल ये किया था कि बाज़ ऐसी अमाल और बाज़ ऐसे हमारे जब हाँ देख के पढ़ना नमाज देख के पढ़ना उन दुआओं को जो सजदे में जाके लिखा होता है कि आप इस सजदे में जाइए और ये दुआ पढ़ें, तो वो दुआ कैसे पढ़ सकते हैं सजदे में जाके जबकि हमारी आंखें हैं तो सजदे में हैं? उसका तरीक़ाकार ये है कि चूँकि हम सजदगाह का इस्तेमाल करते हैं तो आपका थोड़ा सा, जैसे आप किताब है, उस किताब के ऊपर अगर आप सजदगाह रखेंगे तो आपकी नज़र थोड़े सा ये सर जो है ये बुलंद हो जाएगा और इतना फासला होगा कि वो आपको लिखा हुआ नज़र आ सकता है और आपकी पेशानी जो है वो मट्टी से यानी सजदगाह का इस्तेमाल नहीं करते। सजदे में दुआ मांगने के हवाले से पहली बात तो ये कि फ़र्ज़ नमाज के सजदे के अंदर सुब्हान रब्बियल आला के अलावा कुछ भी ना पढ़ा जाए। सजदे में दूसरी दुआएं इस्तिग़फ़ार और अल्लाह पाक से रब्बिरहम वगैरह जो है ना वो नफल नमाज़ों में दूसरी दुआएं मांगनी चाहिए। और अगर सजदे में पढ़ने के लिए कोई दुआ बतलाई जाए तो अव्वलन तो वो दुआ छोटी बतलाई जाए जिसे हर मुसलमान इजीली याद कर ले, क्योंकि वो सिर्फ ज़ुबानी पढ़ सकता है। सजदे में कोई छोटी मोटी स्पेस मिल भी जाए तो इतने क्लोजली बंदा जो है ना वो नज़रों से पढ़ सकता नहीं है। जैसे हम एक 4 रकत नमाज क़ज़ाए हाजत की बतलाते हैं, उसमें हर रकत में एक एक आयत को 100 बार रिपीट करना होता है, तो उसमें नमाज कंप्लीट करने के बाद सजदे में जाकर एक छोटी सी दुआ है, रब्बी इन्नी मग़लूबुन फंतसिर। अब ये किसी को याद नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 3 मिनट में याद कर लेगा। अब इससे बड़ी दुआ सजदे में पढ़ने के लिए वो बतलानी चाहिए ही नहीं। जी, एक कॉल हमारे पास है, कॉलर में कॉल कर रहे हैं। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं अनम बात कर रही हूँ कराची से। जी फरमाइए बहन। पहले तो मैं आपकी ट्रांसमिशन की बहुत तारीफ करना चाहूँगी, माशाल्लाह से आपकी ट्रांसमिशन बहुत अच्छी जा रही है। चलिए, खून बढ़ाया आपने। उलमाए कराम मौजूद है तो मुझे उनसे एक वजीफा पूछना था जी कि अक्सर मैं बहुत परेशान रहती हूँ, तो इस हवाले से अगर वो कोई वजीफा इनायत फरमा दें। आप परेशान रहती हैं, आपकी परेशानी दूर करने के लिए वजीफ़ा? अच्छा जी जी अच्छा ठीक है, लेकिन किस वजह से आप परेशान रहती हैं? किसी भी बात पे परेशान रहती हैं या ये जनरल आपकी नेचर कैसा है कि आप परेशान रहती हैं? कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। अच्छा जी, इसका आसान वजीफ़ा है कि आप नमाज के बाद जो है ना ये हार्ट के ऊपर हाथ रख के या कवियो या मतीन हो, दोनों का मतलब एक होता है, कवि भी और मतीन भी दोनों मजबूत को कहते हैं। तो या कवियो या मतीनो 11 बार पढ़ के हार्ट के ऊपर फूंक मार लिया करें। इंशाल्लाह ये आपकी वो दिल की कमज़ोरी दूर हो जाएगी जिसकी वजह से आप बिलावजह परेशान रहती हैं। अच्छा जी, एक और कॉल। हेलो वालेकुम अस्सलाम, कौन सा आप बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी नवाज सैफी बात कर रहा हूँ सर, खुड़िया वाला। इमरान भाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक जी। जी क्या सवाल? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम है माशाल्लाह, मैं काफी दिन से देख रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला इसमें बरकत फरमाए, अल्लाह ताला तरक्की दे माशाल्लाह आपको। अच्छा इमरान भाई, मेरा उलमा किराम की मजलिस में ये सवाल है कि क्या सूद की शरह बता दें काइंडली, किताब और सुन्नत में इसकी शरह क्या है और ये किस्तों पे सामान लेना क्या सूद में आता है? सूद की शरह? हाँ जी, सूद है, किताब और सुन्नत में सूद की शरह क्या है, इसकी डेफिनेशन काइंडली बता दें। किस्तों पे जो लोग सामान लेते हैं, अच्छा इंस्टॉलमेंट पे जो सामान होता है। हाँ। नहीं, सूद के बारे में पूछ रहे हैं कि इसकी तशरीह, शरह से बना तशरीह शरह। अच्छा ये वो वाली शरह है। अच्छा, मैं सूद एक बहुत बड़ा मालियाती मामला है जो पूरी दुनिया में राइज है। यहाँ की किसी नशिस्त में 2 मिनट में उस पर पूरा तफसीली तौर पर रोशनी डालना मुमकिन नहीं है। इंसान किसी को कर्ज देकर पैसे की सूरत में अगर उससे कोई इजाफा मांगता है, मुअय्यन मकदार में मांगता है, तो उसको आम तौर पर सूद कहा जाएगा जो हमारे लेन देन में आता है। ये अलग बात है कि जब हम इस पर पूरी बहस करेंगे। लेकिन तो पैसा जो डिवैल्यू हो रहा होता है, लाइक 2 साल के लिए अगर मैं आपको किसी को पैसा दिया और वो 2 साल बाद अब 100 रुपया नहीं रहा। एक बात जहन में रखें कि जो करेंसी आपने दी है उसी करेंसी का एतबार होगा। फ़र्ज़ करें कि
12 रुपए का $1 था, आपने उस वक्त में किसी के साथ मामला किया, डॉलर में ही फिर कर्ज देना चाहिए, इसलिए कि डॉलर ही बढ़ रहा है, पैसा तो बेचारा 146 में चला गया, तब भी बात उसी रुपए के हिसाब से होगी। सोना दिया है तो सोने की बात होगी, डॉलर दिया है तो डॉलर की बात होगी। ये जो मतलब अपना मुख्तलिफ जो आपकी करेंसीज़ हैं उनकी फ्लक्चुएशन का जो है ना, वो इस पर जो है ना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उस पर जो इजाफा बग़ैर किसी मुज़्द और बग़ैर किसी मजदूरी मेहनत के लिया जाता है, इसको सूद कहा जाता है। इस पर उलमा की बड़ी अच्छी अच्छी तहक़ीक़ात मौजूद हैं, किताबें मौजूद हैं, फतावा मौजूद हैं। और अब तो हमारी पाकिस्तानी कौम को बिलखुसूस इस बारे में बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए कि माशाल्लाह पहले इक्का दुक्का यानी गैर सूदी बैंक कायम हुए, अब इस्लामिक बैंकिंग जो है वो, हाँ, इस्लामिक बैंकिंग शुरू हुई। उसके बाद अब तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान के तमाम कन्वेंशनल बैंक्स को पाबंद कर दिया है कि कम से कम एक विंडो आप जो है ना वो इस्लामिक बैंकिंग की करें। अच्छा, तो इस्लामिक बैंकिंग का भी मैं कॉन्सेप्ट समझना चाहूँगा आपसे। अब तो हर बैंक में शुरू हो चुकी है जी, तो ये हर बैंक में शुरू हो चुकी है। तो इस्लामिक बैंकिंग में सूद नहीं होता? वो सूद नहीं है। उलमा ने बड़ी तहकीक के साथ अच्छा, सूद के मुतबादिल उसके मुसावी बैंकिंग जो आपकी अपना होती हैं प्रोडक्ट्स होती हैं, हाँ। तो वो तमाम कन्वेंशनल जो प्रोडक्ट्स हैं उनके मुकाबले में इस्लामिक बैंकिंग प्रोडक्ट्स जो है ना, ये मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हमारे लिए बड़ी अल्लाह की रहमत हैं कि 30 ईयर्स इन्होंने रिसर्च करके उसके बाद एक बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा किया है। अच्छा, ये फ़िक़्ह जाफिया में भी इस्लामिक बैंकिंग का जो है वो कॉन्सेप्ट यही है। इसमें मैं एक बात अर्ज़ करूँगा जी, हम बिल्कुल एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं कि हम वापस आएंगे फिर यहाँ से, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन मांगता है। तो हम चलते हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ। आप देखते रहिए अहद रमज़ान एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस न्यूज़ पर हमारे साथ। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जो जाने से पहले सवाल पूछा जा रहा था वो थोड़ा सा डिटेल्ड था, तो इसलिए मैं वापस आऊँगा हकीम साहब के पास कि मुझे जल्दी से बताइए कि जो आप जिक्र कर रहे थे कि सूद का। देखें, सूद में एक बुनियादी चीज़ ये समझनी चाहिए कि किसी भी सूरत में सूद को जो है हराम करार दिया गया है और ये अल्लाह तबारक व तआला से लड़ाई मोल लेना है। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये कि मुख्तलिफ़ नामों से जो बैंकिंग हो रही है, वो चाहे इस्लामिक बैंकिंग हो, उसमें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वो सूद शामिल होता है किसी न किसी तरीके से। एक बहुत बड़े बैंकर से भी मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि साहब नाम तब्दील है लेकिन उसके अंदर भी सूद शामिल है। तो फिर हमें करंट अकाउंट की तरफ जाना चाहिए। करंट अकाउंट जो है वो बेहतर है। जी ज़ुहैर आबदी साहब, आज क्योंकि आज के बाद आप दोबारा जब हमारे पास वापस आएंगे तो मुझे मालूम नहीं कि एग्जैक्ट कौन सी डेट हो, लेकिन फ़िलहाल एक छोटा सा ब्रेक आ रहा है हमारी आपकी तरफ से इस नशिस्त और इस मजलिस में। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हम अहद रमज़ान की तरफ से आपको बहुत इस बात का शुक्रिया अदा करेंगे आपका कि आप हमारे पास आए, हम इतना वक्त दिया अपना कीमती, और आपके साथ जो गिफ्ट्स हैं वो हमारी अहद रमज़ान की टीम आपको देगी अभी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर। मैं आपको बिलमुशाफा यहाँ खुदा हाफिज़ कहना चाहूँगा और इंतज़ार करूँगा आपका कि दोबारा आप कब तशरीफ़ लाते हैं। अभी आपके सामने मैं जो एक नात रसूल मकबूल पेश करने लगा हूँ, ये आज से 100 साल पहले से ज़्यादा, तकरीबन समझने 100 साल से ज़्यादा हो गए इसको कंपोज़ हुए हुए, इसकी धुन तख्लीक़ किए हुए। मुस्लिहुद्दीन साहब नाहिद न्याज़ी जो थी, उनके वालिद ने इसकी धुन तख्लीक़ की थी, और शमशाद बेगम एक बहुत मशहूर बर सग़ीर की सिंगर थी, उन्होंने ये नात इंडिया में आज से 100 साल से ज़्यादा हो गए जब पढ़ी थी। पैगाम सबा लाई है गुलज़ार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से। आपके लिए पेश खिदमत। पैगाम सबा लाई है गुलज़ार नबी से, पैगाम सबा लाई है गुलज़ार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। पैगाम सबा लाई है गुलज़ार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। हर आह गई अर्श पे ये आह की किस्मत, हर अश्क पे एक खुल्द है, हर अश्क
की कीमत, तोहफा ये मिला है मुझे सरकार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। पैगाम सबा लाई है गुलजार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। इरफां की कसक खुल्द की मैं सब्र का सागर, क्या लुत्फ मिला करता है जो देते हैं सरवर, ये जाके कोई पूछ ले बीमार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। पैगाम सबा लाई है गुलजार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। मेहमान बनूंगा शाह मदीना का देखना, गुम जाऊंगा उन गलियों में मुझको न ढूंढना, रोशन करूंगा कल्ब को अनवार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। पैगाम सबा लाई है गुलजार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे। आप देखते रहिए अहद रमज़ान एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट और एक्सप्रेस न्यूज़ पर हमारे साथ। ये नशियात हम बहुत प्यार से और बहुत ही दिल से आपके लिए पेश कर रहे हैं। यहाँ हम कोशिश करते हैं कि इस ट्रांसमिशन में वो सब कुछ आपको देखने को मिले जिसका आप एक रोज़े में आप जिससे फैज़याब हो सकते हैं, जिससे आप अपने रोज़े में फ़ायदा उठा सकते हैं, जिससे जो आपका रोज़ा गुजारने में आपकी मदद दे सकता है और आपको कोई ना कोई किसी ना किसी तरह से किसी ना किसी एंगल से किसी ज़ाविये से आप किसी ना किसी सवाब का हिस्सा बन सकें। हम यहाँ कुरान पाक की तालीमात का जिक्र करते हैं, सीरत तय्यबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहलुओं पर रोशनी डालते हैं। यहाँ हमारे साथ उलमा इकराम होते हैं, जिस तरह आज हमारे साथ हमेशा की तरह हकीम दर साहब मौजूद हैं, यहाँ अरशद हसन साकिब साहब मौजूद हैं, आज ज़ुहैर आबदी साहब जो हैं हमारे साथ यहाँ हैं, कल से वो हमारे साथ नहीं होंगे। इस तरह उलमा इकराम का पैनल चेंज होता रहता है, इफ्तारी की तैयारियाँ होती हैं, कुकिंग होती है, नात ख़्वानी का मुकाबला होता है। वो सब चीज़ें और CSR जो कि मेरे दिल से बहुत करीब है कि हम कोशिश करते हैं कि आप में से देखने वालों के दिल में कोई ऐसी सोच की तब्दीली हम ला सकें जो किसी न किसी इंसान के चेहरे पे मुस्कुराहट बिखेर सके। और इससे बेहतर और क्या रोज़ा होगा कि हम किसी की ज़िंदगी में कोई बदलाव लेकर आ सकें। यहाँ बहुत कमाल के लोग आते हैं जो किसी ना किसी तरह खल्क़ खुदा की खिदमत कर रहे हैं, हमारे मेहमान बनते हैं, सेलिब्रिटी कॉर्नर होता है। सो इन 4 घंटों में 2:30 बजे से लेकर तकरीबन 7 बजे तक इफ्तार तक हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि आपके दिल में अपनी जगह बना सकें। तो आप देखते रहिए अहद रमज़ान की ट्रांसमिशन हमारे साथ, अहद रमज़ान की इस पूरी टीम के साथ। हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, वापस आते हैं, ये सिलसिला यहीं से कंटिन्यू करेंगे। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आज इफ्तार के औकात। बंदे के गुमान के मुताबिक मुआमला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अपने बंदों के साथ उनके गुमान के मुताबिक मुआमला करता हूँ। जब वो मुझे याद करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ, और अगर वो मुझे तन्हाई में याद करता है तो मैं भी उसे तन्हाई में याद करता हूँ।
اور اگر وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے ایسی جماعت میں یاد کرتا ہوں جو ان سے بہتر ہے۔ جو شخص مجھ سے 1 ہاتھ قریب ہوتا ہے میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف لپک کر آتا ہوں۔ میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم، اے شفیع الورا خاتم الانبیاء۔ خوبصورت آواز، خوبصورت شخصیت ام حبیبہ اس پورا رمضان ہمارے ساتھ رہیں گی، خصوصی طور پر عہد رمضان میں۔ دیکھتے رہیے ایکسپریس انٹرٹینمنٹ اور ایکسپریس نیوز۔ عہد جی ہاں، آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے چہرے پہ مسکراہٹ، اور اس کی وجہ یہ کہ بچوں کو دیکھ کے آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ ہی جاتی ہے۔ اور آپ جب دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے مسلمان بچے اتنی چھوٹی چھوٹی سی عمر میں، کس کا دل چاہتا ہے کہ وہ اپنی پسند کی چیزیں، اس کے سامنے میکڈونلڈس رکھا ہوا ہو، جامع شیریں رکھا ہوا اور یہ ساری کی ساری مزے کی چیزیں، اور وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرے۔ لیکن یہ جذبہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اور یہ پیرنٹس کی طرف سے آتا ہے۔ مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تو اس وقت بھی بڑا دل چاہتا تھا روزہ رکھنے کا، تو کورس اتنی انڈیورنس اور اتنا زیادہ وہ نہیں ہوتا تھا برداشت کا، تو ہم کہتے تھے کہ چلو دن میں 2 روزے رکھ لیتے ہیں، 3 روزے رکھ لیتے ہیں، جب چھوٹے ہوتے تھے، جب ہمیں سمجھ نہیں ہوتی تھی۔ تو بیچ میں مائکرو بریکس ہم لگا لیا کرتے تھے کہ چلو تھوڑا سا کچھ کھا لیا، تو وہ آہستہ آہستہ کر کے وہ پھر وہ عادت ڈیولپ ہوتی ہے۔ اور ابھی بھی یہاں بھی کوئی بچے سے بات کر رہا تھا تو اس نے بھی مجھے کچھ ایسی اپنا ایکسپیرینس بتایا، کیونکہ یہاں نارملی بچے جو ہیں وہ 9 سال کے آس پاس کی عمر کے ہیں، تو ان کی لیکن سب سے امپورٹنٹ جو چیز مجھے اچھی لگتی ہے وہ یہ کہ ان کو یہ جذبہ بڑا خوبصورت اور بڑا ہی معصوم اور بڑا ہی کیوٹ ہوتا ہے کہ آپ کو روزہ رکھنے کی جو خواہش ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اور پہلا روزہ تو ہمیشہ آپ کو یاد رہتا ہے، اپنا پہلا افطار، کس طرح آپ نے افطار میں سب سے پہلی چیز کیا کھائی تھی۔ تو آج بھی ہمارے ساتھ یہاں بہت سارے بچے موجود ہیں جو روزہ کشائی کے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم ایک کاؤنٹر ہم نے یہاں سجایا ہوا ہے جس کے اوپر ایک خاص طور پہ پانی کا انتظام کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ڈیٹول کی کچھ پروڈکٹس پڑی ہوئی ہیں جو کہ اینٹی بیکٹیریل ہے، اور ایک بچہ جو ہے وہ آگے ڈیٹول سے ہاتھ دھو کے آپ لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ جراثیم، جسے انگلش میں جرمز اور ہندی میں کیٹانو بولتے ہیں، اس سے پروٹیکشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے کہ آپ جب بھی کوئی کام کریں تو اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں، اور خاص طور پہ کھانے سے پہلے، کیونکہ سارے دن کے جو جراثیم ہوتے ہیں وہ آپ کے ہاتھوں پہ حملہ کر چکے ہوتے ہیں، اور ہاتھوں کے ذریعے وہ آپ کے جسم پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بڑے ہی بدماش ہوتے ہیں جراثیم، ان سے بچیے جناب۔ تو ہمارے ساتھ اس وقت ہیں یہ حذیفہ تھے جو وہاں سے ہاتھ دھو کے جلدی سے آ گئے۔ بیٹا صحیح طرح ہاتھ دھویا آپ نے؟ دکھاؤ، سنگھاؤ مجھے آ کے ذرا، میں پہلے چیک کروں۔ واہ سبحان اللہ، کیا خوشبو ہے۔ ویسے ڈیٹول اب 3-4 مختلف خوشبوؤں میں بھی دستیاب ہے۔ اچھا جی، روزہ کشائی کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں امان جاوید۔ ہاتھ کھڑا کرو بیٹا۔ اچھا، امان جاوید یہاں ہیں، ایان اشفاق جو ہیں وہ یہ ہیں، اور محمد اشر جو ہیں وہ یہ ہیں، کنٹرول نہیں ہو رہا یار انرجی، اور محمد عباد آپ ہیں، اور آپ ہیں زینب۔ حذیفہ وہاں تھے۔ جواد کون ہے؟ اچھا آپ جواد ہیں۔ جناب سب مجھے کچھ ایک ہی ایج گروپ کے لگ رہے ہیں سوائے یہ والے بھائی۔ میرا قد لمبا ہے۔ میرا قد لمبا ہے، اچھا، باقی مطلب وہی سلسلہ ہے، ایج وہی ہے۔ میں 10 سال کا ہی۔ اچھا 10 سال کے ہی ہیں ابھی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ امان جاوید۔ امان جاوید، چلو یار امان ماشاءاللہ مطلب مشکل نہیں ہوئی ہوگی زیادہ روزہ گزارنے میں ہے، لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے تمہارے، ادھر آ جاؤ یار، میں کیا وہاں چل کے جاؤں اس بڑھاپے میں، ادھر آ جاؤ میرے پاس۔ ہاں پہلا روزہ جی کیسا گزرا؟ بہت اچھا۔ بہت اچھا۔ کہتے ہیں کہ روزہ دار کے منہ سے جو روزہ دار کے منہ کی جو بو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مشک و زعفران سے زیادہ پسند ہے۔ تو جناب کیا اب تیاری ہے روزے کی؟ اس کے بعد آپ کیا کس چیز پہ سب سے پہلے اٹیک کرنے والے ہیں آپ؟ ابھی تو کسی چیز پہ نہیں، بھوک نہیں لگ رہی۔ بھوک ہی نہیں لگ رہی یار؟ کس چیز کے بنے ہوئے ہو تم؟ وہاں بڑوں کو دیکھو، وہ تو انتظار کر رہے ہیں، ان کا سب کا مطلب ہاتھ آدھا جامع شیری کی طرف ہے کہ جیسے ہی اذان ہوگی وہ لے لیں۔
لیکن آپ جو ہیں آپ کو روزے مطلب کیا کھایا تھا افطار میں سحری پہ؟ پراٹھے، شامی کباب. بیٹا پھر جسٹیفائڈ ہے تمہاری بھوک نہ لگنا. آپ اس سے پہلے کبھی روزہ رکھا؟ کوئی کوشش کی آدھے پونے روزہ رکھنے کی؟ کل رکھا تھا. ارے تو کب افطار کب کیا پھر؟ 6:30 بجے. 6:30 بجے افطار تو 7 بجے ہوتا ہے. 6:30 بجے کیا کیا؟ 6:30 بجے پانی پی لیا تھا میں نے. ارے یار مطلب منزل جب 2 قدم پہ رہ گئی تھی تو تمہارے قدم ہار گئے ہیں. آدھا گھنٹہ اور رکھ لیتے تو روزہ کی شاہی کل کو ہو رہی ہوتی تمہاری. تو بس مطلب یہ آج پہلا روزہ کمپلیٹ کر لیا ہے نا؟ آج بھی کچھ بیچ میں کوئی ہینکی پینکی کی ہے؟ نہیں کی. پکی بات ہے، مجھے پتہ چل جاتا ہے. میں دیکھو میری آنکھوں میں، اور اگر میں 3 تک گنوں گا اور اگر تم مسکرائے تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے کوئی ڈنڈی ماری ہے. 1 2 یہ کچھ کیا ہے بیٹا تم نے؟ نا 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 نا. اچھا آپ بتائیں. میں بہت اچھا ہوں، یہ تو مجھے پتا ہے. میں کیسا ہوں؟ آپ بھی بہت اچھے ہیں. اچھا کیا اچھائی ہے میرے اندر؟ آپ بہت اچھے ہیں، اسمارٹ ہیں. ارے یار آج تو مجھے سرٹیفکیٹ مل گیا اسمارٹنس کا بھائی. اچھا اور آپ کو جویریہ باجی کیسی لگتی ہیں؟ بہت اچھی. ان کی کیا اچھی چیز لگتی ہے آپ کو؟ وہ بھی اسمارٹ ہے. بھئی اسمارٹنس کیا کرائٹیریا؟ حالانکہ آج کل جویریہ آج کل پھر اسمارٹ ہو گئی ہے. جویریہ بچے بھی کہہ رہے ہیں تم اسمارٹ ہو، اور وہ تمہیں اس وجہ سے پسند کرتے ہیں کہ خبردار جو تم اگر ذرا سی موٹی ہوئی، ورنہ بچوں کے دلوں سے اتر ہوگی. اچھا تو جناب کیا افطاری میں سب سے پہلے کھانا دل چاہ رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ابھی. یار کون سے صابر اور متقی پرہیزگار بچے آ گئے ہیں جن کا کھانے کا کچھ دل ہی نہیں چاہ رہا ہے افطار میں. میں مطلب کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوں. لیکن آپ کو کچھ آتا ہے؟ میں نے سنا تھا کچھ آپ نعت وات پڑھ کے سنائیں گے، ہم سنائیں گے، نعت سنائیں گے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. جی سنائیے. خوب ہے نام محمد جس میں نکتہ گوارا نہیں، خود رب نے ہے فرمایا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. خوب ہے نام محمد جس میں نکتہ گوارا نہیں، خود رب نے ہے فرمایا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. میری مشکل کو آسان کر دیا ہر دم تو نے، جب بھی میں نے دل سے کہا لا الہ الا اللہ. واہ 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 واہ. جناب آپ بھی نہ سنائیں گے؟ ہو جائے پھر. کنکر سے کلمہ پڑھواؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے، ڈوبے سورج کو لوٹا پھر کہنا ہم جیسے تھے، جاؤ نمازیں لے کر آؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے. ہے یہ اس کا ایک مصرع رہ گیا مجھے لگ رہا ہے تھوڑا سا جو تھا نا، لیکن واہ زبردست. جناب آپ سب کے لیے یہاں قرشی کی طرف سے رونق رمضان جامع شیریں، یہاں آپ کے لیے میکڈونلڈز، یہاں آپ کے لیے پکاسو کی طرف سے گفٹس ہیں. باقی کولڈ ڈرنکس تو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو 3 طرح کے کولڈ ڈرنکس آپ کو دیے ہیں. اور یہ جو بچے ہیں ہمارے، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. آپ کا ہاں جی آپ کیا نام ہے؟ زینب. بڑا ماشاءاللہ پیارا نام ہے، اور یہ وہ نام ہے جسے کہتے ہیں نا کہ نبیوں کی نبوت، اور اس کے بعد جو امام حسین کا دین جو تھا وہ حضرت زینب کے پاس آ کے جو تھا وہ ایسی امانت تھی کہ ہم تک ان کے ذریعے پہنچا، اس لیے کہ وہ واقعہ کربلا کے بعد کون بھول سکتا ہے اس نام کا تقدس، ہے نا؟ بہت خوبصورت نام ہے ماشاءاللہ. پہلا روزہ کیسا گزرا؟ بہت اچھا گزرا. بہت اچھا گزرا. کیا کرتی رہی پورا دن؟ پورا دن تو ہم لوگ ادھر ہی تھے. اچھا پورا دن سے ہی ہمارے ساتھ تھی. چلو اچھا ہوا، ٹھنڈے میں ہمارا مزے سے گزر گیا روزہ، ہے نا؟ ان لوگوں سے پوچھو جو روڈوں پہ کھڑے ہوتے ہیں نا، بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو گرمی میں جن کو دھوپ لگ رہی ہوتی ہے، تو جب بھی آپ کو کوئی نعمت ملے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم کتنوں سے بہتر ہیں، ہے نا؟ یہ بات تو ہے. اور اس کے بعد آپ کو مزیدار جناب میکڈونلڈز بھی ملے گا اور ساری چیزیں. کتنے ہم ایسے بچے بھی ہیں جن کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا ہے نا، افطار کے لیے بھی کچھ نہیں ملتا، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. آپ کو کیسا گزرا بھائی؟ آپ تو وہی ہے نا ڈیٹول والے، ہے نا؟ بس آپ کو تو انشاءاللہ تعالیٰ بڑا اچھا گزرے گا، آپ جراثیم سے محفوظ رہیں گے. باقی بچے بھی ذرا ہاتھ دھو لیں تو میں کہوں گا کہ بعد میں بڑا امپورٹنٹ ہے. جناب ہمارے ساتھ قاری اسد صاحب موجود ہیں جو ہمیں روزانہ ایک بڑی خوبصورت سی کوئی نعت سناتے ہیں. جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ قاری صاحب ایک نعت اور عطا ہو جائے، کیونکہ رمضان المبارک میں روزے میں جتنی بھی آپ نعتیں سنیں دل نہیں بھرتا اور نہ ہی نیت. یا نبی نسخہ
تسخیر کو میں جان گیا، میں جان گیا یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، میں جان گیا یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، میں جان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا۔ ہر بلندی مجھے پستی کی طرح آگی نظر، ہر بلندی مجھے پستی کی طرح آگی نظر، ہاں آگی نظر جب میرا گنبد خضرا کی طرف دھیان گیا، جب میرا گنبد خضرا کی طرف دھیان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا۔ یا حسین ابن علی آپ کے صدقے جاؤں، ہاں صدقے جاؤں، یا حسین ابن علی آپ کے صدقے جاؤں، ہاں صدقے جاؤں، لے کے کاندھے پہ تجھے صاحب قرآن گیا، لے کے کاندھے پہ تجھے صاحب قرآن گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو۔ دعائے افطار۔ اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اے اللہ، بے شک میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ ہی پر بھروسہ کیا اور تیرے دیے ہوئے رزق پر افطار کیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاة،
حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.